نبي الهدى من شفاعتي يا رسول رسول الله نبي هدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني
Maulaya, 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 Maulaya. Maju, maju, maju. Terus. Terus. Edon. Web ribbon maksudnya ya orang tuh. Masyarakat gue sebentar. Itu. Gawain siapa gue ngorot. Ini dalam mana yang kata? Taruh lagi. Kipas bapak yang hitam ambil, bawa sini. Okom bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul kabeh. Maju, maju. Maju. Terus maju, maju. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Adul deh, adul. Adul. Itu kipas bapak gimana tadi? Ganti yang hitam. Cicing wae. Cicing wae kas kucing. Yang hitam mana yang hitam sih? Bau sini. Cicing wae. Kalau kan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Udah, kitab tafsirnya besok katanya. Dan jadi sekarang. Udah, biarin kapan beda lah. Sebabnya apa? Adul. Ini colokannya mana ini? Kan tadi sore ada. Ya tadi sore kan ada, diapain? Tadi sore ada, diapain? Bawa sore anak jadi gawa-gawa coba. Yang kena bewis. Kalau ke kipas kayak kono dombar bes tapi ya. Pegal bapak dengan juga kono. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Asali Aliyat Alaman 10.
Qala al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam radhiyallahu ta'ala anhu wa nafanallahu bi ulumi fid darain. Asane utek kaping loro iku niyatun niat. Niat yakni qasdu syai'i muqtarunan. Maka nawaitu sawma ghadin wa talaffuz bi niyat. Cicing, tas. Lihat kitabnya di mana nih? Wala budda lan ora kena ora likulli lailatin. Iku kaduwe saban-saban bengi min niyatin utawi saking niat. Mubayyatatin kang diinepaken. Mubayyatatin kang diinepaken. Muayyanatin kang dinyatakan. Dinyatakan dinae maksudnya. Al-laila, malam ini itu muayyanan. Kenapa? Li'anna likulli yaumin ibadatun mustaqillah. Itu karena setiap hari itu ibadah tersendiri, jadi harus niat tersendiri. Meniatin sing niat mubayyatatin kang di apa? Mau? Di apa? Dinepakan wayanatin kang jazimatin kang mantep. Jazimatin kang mantep kang tetep. Falau nawa maka lamun niat sapa wa ayasuma ing yenta puasa sapa wa syahrul ramadhan ing dalam bulan Ramadan duf'atan wahidatan. Duf'atan boleh, daf'atan boleh. Duf'atan kelawan seambalan wahidatan kang siji. Lam yakfihi maka ora nyukupi apa niat mau. Ngomong. Lam yakfihi maka ora nyukupi apa niat mau ngomong. Lam yakfihi maka ora apa? Nyukupi apa niat mau ing. Yakni lam yakfihi maka ora nyukupi apa nawa ayyasuma syahr Ramadan ing wa kuwi pendek kuwi. Sira celengak kusing mau gua Pak jangan dengar celengak. Harus mundur. Maju. Lumpur. Maju terus. Nah ini mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhabnya Imam Malik enggak boleh. Malik bin Anas. Kalau dia niat berpuasa satu Ramadan penuh dalam satu waktu, sekali aja dapat wahidah enggak cukup. Lianna kulla yaumin min Ramadan ibadatun mustaqillah. Wa huwa allazi anaina biqaulina wa huwa utawi lam yakfihi iku allazi anaina kang ngartene sapa kita. Biqaulina kelawan pengucap kita kulailatin nyatana lafaz kulalaila. Falau nawa bin nahari lam yujzihu atau lam yujzihi shaum Ramadan. Hamzahnya dibuang. Niatnya kok siang, ya kawan dan cukup. Siangan itu, dia wajib imsak, wajib nggak boleh buka, wajib imsak tapi batal puasanya. Ada kalanya orang itu batal puasanya tapi wajib imsak. Itu orang begitu. Orang lupa niat. Malamnya nggak niat, maka puasanya batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia wajib imsak. Gak boleh dia makan minum. Ajalah korban batal makan karena dewek. Makanya tadi Bapak kemarin kan bilang lebih baik kita niat puasa sebulan, jaga-jaga
barangkali kita lupa niat, masih ada yang menganggap sah, yaitu mazhabnya Imam Malik bin Anas. Qodol. Falau nawa maka lamun niat sapa wong bin naharing dalam wayawan lam yujzihi maka ora nyukupi apa niat ing wong apa niat bin nahar ing wong apa sumu Ramadana puasa Ramadan. Wala somul fardilan ora apa puasa fardu. Illa tatawwa angin puasa sunnah. Puasa fardu juga harus malam hari. Illa tatawwa angin puasa sunnah. Puasa sunnah boleh siang hari asal belum zawal. Asal belum zawal dan belum ada yang batalkan. Wa huwa allazi alaina wa huwa utawi lau nawa bin nahar lam yuzhid gitu. Iku allazi anaina kang ngartene sapa kita biqaulina. Lawan pengucap kita mu meniat mubayyitatin lafaz mubayyatatin lafaz mubayyatah kang diinapakan. Walau nawa lamun niat sapa wong asuma ing puasa mutlakon halim mutlak. Dia niat puasa mutlak. Awil fardu atau ing kefarduan mutlakon halim mutlak lam yujzihi maka ora cukupi apa niat mau ing wong. Hatta yanwiya sehingga niat sapa wong faridatallahi ing kefarduan Gusti Allah taala azza wa jalla azza kama benang subhanallah wa jalla lan ma'agung subhanallah. Sauma Ramadana ing puasa ular Ramadan. Walau nawal lamun niat sapa wong lailatul syaki ing dalam bengi dina syak. Ya musyak tanggal 29. Ayasuma ing yen puasa sapa wong tanggal 29 belum ada keputusan nih Ramadan min Ramadan apa bukan. Masih ragu-ragu belum ada isbat. Terus sampai siang itu namanya musyak. Kemudian dalam waya sukiki ingkana lamun ana pokot iku min Ramadan saking bulan Ramadan. Saya niat puasa Ramadan besok kalau memang besok Ramadan. Kalau ada kalaunya. Kalau besok memang Ramadan, nggak sah. Walau nawala meniat sapa wong lailatul syaki ing dalam bengi syak ayasuma ing kita puasa sapa wong. Dan dalam waya sukiki ing kana lamun ana pokat iku min Ramadana saking ular saking puasa Ramadan. Lam yujzihi mangko ora nyukupi apa niat mau ing wong. Fa innaha maka niat mau iku lesat ora ana niat mau iku jazimatan kang mantep. Itu yang dimaksud mantep tuh begitu. Mantep itu artinya bukan fi yaumis syak. Ragu-ragu besok Ramadan apa bukan, ragu-ragu. Kalau memang Ramadan saya niat puasa. Atau saya niat puasa kalau memang Ramadan syak. Itu nggak cukup niatnya. Fa innaha laysat jazimatan illa an tastanidda angin kita bersandar. Illa antas tanidda angin kita bersandar apa niatuhu niat si soib siwak Abdul Mukhlisman adian dia apa niatuhu niate wong ila qauli syahidin maring pengucap saksi ila qauli syahidin maring pengucap saksi adilin kang adil seadilin kang lurus agama. Kalau masuknya bulan puasa kan cukup saksinya cukup satu ya. Hilal Ramadan saksinya cukup satu yang adil. Kalau Syawal harus
Harus 2 kalau Syawal itu, harus lebih hati-hati. Wahtimalu ghalatil adli utawi mempere kesalahane atau mempere keluputane wong kang adil. Adilun itu masdar bermakna fa'il, bermakna ismil fa'il. Adilun bermakna adilun, ya, masdar bermakna isim. Wahtimalu ghalatil adli utawi mempere keluputane wong kang adil. Au kizbihi atau bohonge al-adli, atau kizbihi atau guru al-adli. Ikulah yubtilu orang batalkan apa ihtimal. Ikulah yubtilu orang batalkan apa ihtimal al-jazma yang mantapnya. Ada urusan. Tadi ila antas taniddan yatuillah kuliah. Au yastanidda atau bersandar. Sepuwang ilastishabi hali, yakni wong ati ainiyatuhu ilastishabi halin maring barengi pertingkah. Ilastishabi halin maring barengi pertingkah kasyaki kaya ragu-ragu fil lailatil akhirati ing dalam bengi kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Nah, kalau Syawal itu enggak apa-apa. Jadi Yaumul Syak itu bukan tanggal 9 itu. Bukan Yaumul Syak pada menjelang Syawal, bukan. Bukan Yaumul Syak kalau itu. Kasyaki kaya ragu-ragu fil lailatin dalam bagi al-akhirati kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Fadzalika la yamna'u jazman niyya. Fadzalika bangun mukono istinad. Ikulah yamna'u orang nyegah apa dzalik jazman niyati ing mantep niat. Au yastanidda atau bersandar sapa wong ila ijtihadin maring pemikirannya dewek. Ila ijtihadin maring pemikirannya dewek. Ijtihad itu ada kalanya boleh, ada kalanya enggak. Yang boleh ijtihad arah kiblat. Ya, ijtihad tentang air yang suci, apa najis, apa mustamal. Ijtihad masuknya waktu sholat, itu boleh itu. Bahkan wajib. Kalau nggak mungkin, tanya. Ila ijtihadin maring ijtihad, maring pemikiran dewek, kal mahbusi kaya wong di penjara, fil matmurati ing dalem ya penjara bawah tanah matmur. Fil matmurati dalam penjara bawah tanah. Fil matmurati ing dalam apa? Penjara bawah tanah. Idza ghalaba nalikane lindih. Zaman dulu banyak penjara bawah tanah banyak sebenarnya. Idza ghalaba nalikan yang lindih ala zannihi ing atase penyane si wong apa dukhulu Ramadan majinge bulan Ramadan. Ijtihadihi kelawan sebab ijtihad si wong. Kalau bisa nanya ya nanya lah, nanya semua orang dipercaya. Enggak boleh ijtihad malah kalau bisa nanya sama orang yang dipercaya. Bijtihadihi kelawan ijtihad si wong fasyakkuhu maka utai ragu-ragu si wong bil ijtihad ikulah yamnau orang jaga apa syakkuhu huing wong minan niati bayana saking niat. Wa mahma kana syakkan wa mahma kana dalam sumangsane ada sapa wong iku syakkan wong kang ragu-ragu. Lailatul syakki ing dalam wegine ragu syak ing dalam bengine ragu-ragu syak yakni 29 mau lam yanfa maka ora manfaati hu ing wong apa jazmuhu mantepe si wong apa jazmuhu mantepe si wong niat ing niat bilisane kelawan lisan. Fa inna niyata maka stune niat wal faul ta'lil ay li anna niyata
Iku mahalluha utai panggonan niat iku al-qalbu ing dalam ati. Wala yutasawwaru lan ora digambar fihi ing dalam qalb apa jasmul qasti mantepaken sejak apa jasmul qasti mantepaken sejak asyaki serta ragu-ragu. Kama kaya barang lau kola kalau menundikan sapa wa fi wasati Ramadan ing dalam tengah-tengah Ramadan. Fi wasati Ramadan ing dalam tengah-tengah Ramadan. Asumu ghadan ing kana bi Ramadan. Ala itu sawaru itu. Asumu puasa sepesun. Lagi tanggal 15 Ramadan kok ngomong begitu. Kalau besok memang Ramadan, saya niat puasa. Wah, ya belum becus. Niat kamu becus. Artinya lah yutasawar itu enggak ada yang seperti itu. Ingkana lamun ana apa qadan iku min Ramadan saka wulan Ramadan. Fa inna zalika la yadurruhu li'annahu tardidu lafzin. Fa inna zalika maksudnya mengkono qaul mau iku la yadurru orang bayane apa zalik wa ing wa saib. Li'annahu kana sunna zalik iku tardidu lafzin mubeng-mubengaken lafaz. Iku tardidu lafzin midre lafaz boleh. Iku tardidu lafzin midre lafaz. Wa mahallun niyati utai panggonan niat yakni al-qalb iku la yutasawwaru ora digambarakan, tidak bisa dibayangkan. Iku la yutasawwaru ora bisa digambarakan. Fihi ing dalam mahallun niat apa taraddudun miter-miter. Ai fi hadhil halah bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan. Bal huwa balik utawi mahallun niat yani qalb iku qati'un kang mesti bi annahu kelawan sunnagat sukiki iku min Ramadan saking ulah Ramadan tanggal 14. Wa man nawa lailat summa akala lam tafsud niyatuhu. Walau pada utas baik pun nama niat sepeman lailat di dalam waya pergi summa akala maka kerimangan sepeman lam tafsud maka orang batal, lam tafsud maka orang rusak. Maka orang rusak apa niatuhu niatnya siman. Ya iya betul. Nawa itu sama kodet sama koron makan sate kodi. Ya boleh batal. Padahal definisinya niat itu ini berbeda dengan definisi niat. Ya. Ta'rif niat apa niat definisi? Qasdu syai'i muqtaronan sengaja suatu berbareng dengan perbuatan. Usolli yang bertakbiratul ihram. Jadi adanya niat itu kalau di sholat adanya di Allahu Akbar situ, di hamzahnya lafaz jalalah. Adanya di hamzahnya lafaz jalalah. Kalau usolli sebelumnya talaffuz. Wudu ya muqarrar. Wa mahalluha inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Ketika membasuh pertama kali dari wajah. Terus istiskham ila akhirih. Membarengakan niat sampai akhir. Lah kok bulan Ramadan? Oh iya, nawa itu somo kotor. Oh, sebab nyata orang kodi. Ya hari bulan Ramadan saya beli apa-apa. Khusus bulan puasa nggak apa. Sebabnya angel, kamu pas imsak baga, oh, kadang-kadang lagi turu, supaya imsak. Memulai awal puasa dibarengi dengan niat itu susah, gak bisa. Makanya niatnya malam hari. Satu, yang kedua ada hadis Nabi, rokakan, dengerin, malam yubayitin dia, fala
Syamalahu. Harus malu. Yang ketiga, itu sebetulnya azam itu. Kalau qasdu syai'i muqtaronan bifilihi, itu namanya niat muqtaronan bifilihi. Qasad dulu, fi'ilnya nanti, itu namanya azam. Ya kan begitu? Saya mau berangkat kuliah. Dia ngomong jam 7 pagi. Saya mau berangkat kuliah. Kapan? Nanti jam 9. Nah itu azam. Saya berangkat kuliah, motor ngeng, lah aku niat. Muqtaronan bifilihi. Kok jam sangat sarapan dikit? Adus bedurung. Kok gosok gigi belum? Enggak, itu 3 hari sekali. Jadi pagi sampai bukan. Itu namanya azab. Namanya apa? Azab. Tapi dalam puasa itu azmun yaqumu makoman. Ya, azam yang menduduki tempatnya niat. Rokakan sih ngobrol dengan peja. Cicing. Azam itu. Ongkone azam, tapi kedudukannya pada bari dia khusus di bab puasa. Azmun yaqumu makoman dia. Gue yang kasih waktu saja mau kau keterangan. Walau nawat lamun niat sapa imru'atun wa wadad fil haidi dalam haid. Suma tahurat maka kare-kare suci sapa imru'ah. Qabla al-fajri sadurunge fajar sahaba kasah apa subuha. Sahaba kasah apa subuha puasa imru'ah la buatul lagi med halakan. Jam 2 malam masih med. Tapi dia sudah niat puasa. Siapa tahu suci sebelum fajar. Ternyata suci sebelum fajar. Sah dan puasanya sah. Asalisu utai kaping telu. Mulai dari niat pedingit. Ojo sampai durung niat. Belum niat tiba-tiba sebelum fajar suci. Belum sempat niat sepeduk subuh. Ya wis dia hukumnya puasanya tidak sah, tapi wajib imsak. Puasanya tidak sah, tapi wajib imsak. Peker. Di kitab Riyadul Baca baca tuh. Ada siapa orang yang wajib, orang yang tidak sah puasanya, batal puasanya, tapi wajib imsak. Itu ada. Lagi sah puasa baik. Puasa bagi dia sah. Cebuka. Pirau-pirau kayak kodok. Mobil becus. Ya. Nah ini enggak sah puasanya. Tapi wajib apa? Imsak. Itu di Riyadul Baca baca tuh. Ada beberapa orang. Itu di antaranya tuh. Syarahnya juga ada. Syarah Riyadul Baca. Asal itu yang telu iku alimsaku ngeker. Menahan diri an isoli syai'in saking. Itu makanya suwiji-wiji saya akan suwiji-wiji. Akan suwiji-wiji ilal jaufi maring jeroan. Mendatangkan sesuatu ain, maksud saya itu ain ke rongga badan. Ilal jaufi ke rongga badan. Maring jeroan. Amdan kelawan sengaja. Ma'adzikri sumi sertane kelingan puasa. Sertane kelingan puasa. Fayab sudu maka jadi rusak. Apa somuhu puasa isiwak. Bil ukli kelawan sebab panganan. Pasurbilan inuman. Bil makul wal masyrub. Alladhi dakhala ila jawfih. Wasu'uti lan. Su'ut itu obat yang dimasukin ke sini nih, apa namanya? Obat yang dimasukkan ke hidung. Apa itu? Wal huknatilan suntik.
huknah suntik. Cuma begini, jangan salah paham ya. Wal huknatilan manjingakan obat ing dalam tubur. Jadi kalau huknah itu injeksi tapi masuknya ke tubur, lubang tubur, obat masukin, batal puasa. Kalau suntik di bokong kan bukan tubur, ya nggak batal. Infusnya nggak batal. Makanya seger tuh. Kamu sebaiknya kalau puasa pengen seger di infus. Jangan enak di infus, beli rasa seger banget. Temu-temu maghrib, nggak batal. Tapi kempong saya tetapnya kempong. Jadi hukna itu jadi maknanya suntik, janganlah. Memang bahasa Arab modernnya sekarang suntik mana bahasa Arabnya itu. Tapi yang dimaksud hukna itu idkhalud dawa fid dubur, memasukkan obat ke dubur. Kayak orang obat ambeien atau obat apa beberapa penyakit. Kalau su'ud memasukkan obat kemana? Hidung terus masuk ke dalam, dalam. Apa rada? Nasal spray. Wasotilan dicekoki, sekoron bela. Cekok dari hidung. Wasotilan obat kang dicekoki, wal huknatilan obat kang diajakan maring tubur. Batal. Suntik gak batal. Tapi suntik yang bokong. Kalau di tubur, ya bukan suntik namanya. Ya. Wala yafsudu bil fasdi wal hijamati wal iktihali. Oh. Kalau dokter spesialis itu ada obat yang dimasukin ke tubuh itu ada. Ada obatnya, kayak kapsul gitu. Ada yang kayak cairan apa ada. Itu membatalkan puasa. Wala yafsudu lan ora batal apa puasa bil fasti sebab canduk, sebab bil fasti lawan sebab fasad, wal hijamati lan canduk bekap, wal iktihali lan celakat. Fasad itu canduk tapi dari sini, dari depan di kepala, dibolongin, atau di kaki. Cos, keluar darahnya sini, cur. Fasad. Ya, dibolongin, cos. Itu makruh itu, gak baik makruh, tapi efektif. Efektif, bisa ngobatin penyakit. Kayak darah tinggi, kencing manis, apa. Efektif. Fasad. Cuma tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Karena bahaya. Itu bahaya, resikonya lebih tinggi. Kalau bekam disedot, ada kalanya pakai tanduk kambing. Ada kalanya pakai kop, pakai apa lah macam. Fasad, hijamah. Jadi fasad itu semacam bekam. Bil fasdi kelawan fasad. Al-fasdu wal hijamatilan. Bekam wal iktihalilan nganggo celak. Pakai celak mata. Celaknya manjing di mata. Kerasa gede, pahit. Kalau kamu pakai obat mata kan pahit sini ya. Rohto pahit. Wal iktihali lan celakat. Wa idkhalil wala yafsudu bil fasti wal hijab. Wa idkhalul mili lan manjingakan apa itu? Mil itu ya kayak cotton bud itu, ya. Mil itu cotton bud. Kalau yang buat celakan di sini mil itu.
Tuh, kamu kalau celak kan begini, pakai gagangnya itu apa namanya? Gagang celak. Mil. Wa idkhalul mili utawi manjengaken gagang ening celak. Ya katen ban juga fil uzuni ing dalam kuping. Wal ikhlil lan bolongan hasafah. Rekan-rekan itu benar, apa? Nguyu belara. Ya mungkin kalau di kedokteran kan ada itu pakai kateter ya, dimasukin ke dalam tuh. Itu orang yang kena penyakit prostat, penyakit apa? Prostat atau batu ginjal, itu dikasih selang dalam, selang dulu. Orang yang nggak bisa buang airnya lancar, ketutup darah, dana atau tumor atau batu, itu harus pakai selang. Itu batal puasa apa enggak? Itu begitu. Masukin selang ke bolongan ihlil, asafah. Paham? Batal puasa apa enggak? Yakin jawabannya. Wa idkhalul mili lan manjengaken gagangnya celak atau ya selang lah, selang ngonon bae fil udhuni dalam kuping ya katenbat, kalau di kuping katenbat. Wal ikhlil lan bolongan apa? Hasyafah illa ayaqtura fihi ma yablughul masana. Illa ayaqtura angin netes fihi ing dalam ikhlil umpama barang yablughu kang mencapai umpama yablughu kang tumeka umpama al masanata ing kantong seni. Laki-laki kan ada kantong seninya begini tuh. Dua itu yang tempatnya prostat tuh ya. Masana prostat. Al masanata yang prostat. Wamalan barang yasilu bi ghairi qasdin titik. Ya masukkan cotton bud di telinga itu nggak batalkan sebetulnya ya. Masukkan selang ke ikhlil hasafah nggak batal kecuali kalau nyampe prostat batal. Kemudian wama yasilu bi ghairi qasdin, ini pendapat Imam Ghazali. Kadang-kadang beda dengan Imam Nawawi. Coba aja lihat di Minhajul Talibnya, lihat Fathul Wahabnya dilihat. Itu gak ada kaulnya, kaul mazhab. Nah, ya, kaul mazhab bagaimana, ya mu'tamad bagaimana. Illa ayakturo agyanta netes fihi ing dalam ikhlil apa barang ya bluhukang tumaka apa al basadata ing prostat. Wa malan barang yasilu kang tumaka apa ma bi ghairi qastin kelawan tanpa sejak. Kamu lagi angop tiba-tiba ada debu masuk ke mulutmu segelas. Gak batal ya, lumayan wareng. Wa malan barang yasilu kang tumaka apa ma bi ghairi qastin kelawan tanpa sejak min hubari toriki baina saking lebune dalan. Atau lagi bangap, lagi anggap, ada tawon manjing, cakep, laler 10, lumayan wareng. Au min ghubari toriki au zubabatin atau lalat tasbiku kang dingine apa zubabah ila jaufihi maring jeruane siwak aja kake laler si jeloro bae 10 ya sengaja ada situ. Ila jaufihi maring jeruane siwak au ma barang yasbiku kang belanjur apa mak yasbiku kang kebelanjur apa mak ila jaufihi maring jeruane siwak fil madmadati dalam berkumur. Lagi berkumur ada air masuk ke tenggorokan, gak batal kata Imam Ghazali nih, pendapat beliau.
Gak batal. Kecuali kalau memang berkumurnya itu dipersangat. Sengaja kupruk, sengaja sambil mancing. Sambil mancing sengaja. Kalau berkumur biasa, hati-hati, tapi tetap aja ada yang masuk ke selek. Kue beli batal mur. Ya, kue berkumur telung gelas. Allah, batal. Nah itu begitu. Fala yafturu illa idza bal fala yafturu, maka orang batal aftar yaftiru. Fala yufattiru, maka orang batalakan. Fala yufattiru, maka orang batalakan apa mau ma yasbiqu ila jawfihi, atau ma yasilu bi ghairi qasdin mau, ya. Ma yasbiqu ila jawfihi fil madmadha illa idza balagha, angin nalikane banget pada kasepowong. Angin nalikane banget akan sepowong fil madmadati dalam berkumur. Fayufattiru, maka batalakan opo ma. Fayufattiru, maka batalakan opo ma. Kalau fayuftiru, maka buka sepowong. Oh. Fayufattiru, maka batalakan opo ma. Atau fayuftiru, maka batal sepowong. Oh. Li'annahu, karena sunasi uang mau ikut mukasirun wong kang pepeka. Karena dia sembrono dia. Dengan mubalaghah itu, makanya mubalaghah itu makruh. Mempersangat dalam berkubur itu makruh. Kalau mempersangat kemudian masuk ke tenggorokan, resikonya batal puasa. Kalau enggak mempersangat tapi ada yang masuk tenggorokan, tidak batal. Li'annahu, kang waru malaikat. Kang waru. Meskipun kamu ngakunya, enggak, kamu hati-hati. Tapi satu gelas masuk ke dalam. Kang waru malaikat sirah, mubalaghah tabligh. Seponggan. Wa huwa allazi aradna biqaulina. Wa huwa utawi mau kabeh mata qaddama, ya, minal mazkurat allazi aradna kang ngarepake sapa kita biqaulina kelan ucap kita amdan, nyatane lafaz amdan atau amdan ing lafaz amdan kelawan sengaja. Wa huwa utawi rujuke dawa lamar dirujuki wa huwa utawi illa ay yaqturu fihi ma yablughul masanab, dan seterusnya. Fa amma zikru sumi, lan adapun utawi kelingan puasa mau farudna, maka ngarepake sapa kita bi kelawan zikru sum, ngarepake sapa kita al ikhtiroza ing raksa rumaksa anin nasi sak wong kang lali. Fa innahu, maka stune nasi iku la yuftiru, ora batal puasa sapa nasi. Fa innahu, maka stune nasi iku la yuftiru. Nah, ini kalau ini yuftiru bukan yuftiru. Ora batal sapa nasi. Orang yang lupa dia batal puasa meskipun satu piring. Apa terus udah satu piring nambah lagi, bro. Batal itu pamannya Ibu Ayus itu dulu begitu. Kata Rasulullah, fa inna ma atamahullah, lupai makan Gusti Allah. Wong kang puasa kelalen. Ya, itu pamannya Ibu Ayus dulu begitu. Jadi puasa berjalan-jalan, terus pulang ke rumah, makan itu. Makanlah bau, sudah makan tebruk, habis tebruk rokok, benar-benar lupa. Terus kata istrinya, ada puasa, masuk. Ya nggak batal puasa, enak makan. Enak. Al-Maghfurullah kayak Abbas dulu, ini ajaib, keajaiban ini minallah, dari Allah, karomah.
Karomai kiabas ku apa? Karomai ku sebulan kalian bayar puasa. Waktu dia mau ke Mekah, bulan puasa di Mekah pulang zuhur di Masjidil Haram salat zuhur pulang. Dulu pakai air kendi kan, kendi gitu. Habis kendi habis. Tuh, adiknya kayak segala Kang puasa, iya kelalen. Besoknya begitu lagi. Sebulan. Ini memang benar-benar itu. Kata Rasulullah itu dikasih minum oleh Allah. Benar-benar. Ya, karomah itu. Dan beliau Kiai Abbas itu kalau di luar bulan Ramadan itu sering puasa. Biasa puasa dan nggak pernah lupa. Tapi kejadian lupanya itu di Masjidil Haram aja di Mekah. Gitu. Kan di baju Zam-Zam raya. Entong sekendip. Masya Allah. Aja ditiru yang karomah di muka. Sudah muka ditabak malaikat. Coba. Al-ikhtirosa yang ngeraksa ke santri putri pada melek tulis si cicing wae kok. Lah. Dan. Ada nasi sang wakal lupa fa innahu la yuftiru. Fa innahu magusana nasi kula yuftiru ora buka sapa nasi. Amaman ana putih wong akal kang mangan sapa man amidan hale sengaja. Fi tarafain nahari ing dalam pucuk lore awan. Sebazuharo maka kari nampak lahu kaduman. Ada usteriman iku akala makan sepomat. Daharun dalam awan bitahqiqi kelawan nyatakan. Fa alaihi maka iku wajib ingat semat al-qada'u ta qada'. Fa alaihi maka iku wajib ingat semat al-qada'u ta qada'. Amidan sengaja. Wa in baqiya ala hukmi dzannihi wa ijtihadihi fala qada alaihi wa in baqiya lam tetap sapa suwa ala hukmi dzannihi kata hukum penyadai simpan wa ijtihadihi lan ijtihadi simpan kadang-kata waktu di tengah hutan misalkan fala qada maka orang wadon itu tetap alaihi kata simpan wala yang baghilan ora siogya apa ayakula yang tamangan sapa wong fi tarafayn nahari dalam pucuk loro de awan ya ku esuk bar sore tarafayn nahari ku ya waya subuh bar waya maghrib illa binazorin kejaba kelawan pemikiran wa ijtihadil lan ijtihad dia boleh nyamakan pagi petang dengan sore surupe srengenge. Padahal dia tidak tahu itu mana maghrib, mana subuh, itu tidak boleh makan dia. Kecuali berdasarkan nazar, pemikiran dan ijtihad. Kalau nggak tahu waktu. Kalau udah ijtihad, nazar, boleh dia membuka. Kalau kenyataannya itu belum maghrib, dia tahu bahwa kenyataannya kok belum maghrib. Atau sudah subuh, maka dia wajib fa'alihil qada, wajib bagi dia mengqadai. Arabiu tabing papat iku alim saku ngeker menahan diri anil jima'i sang jima wa hadduhu mughayyabul hasyafati. Wahaduhu batas rejima iku mughayyabul khasyafati atau mughayyib boleh atau maghrib ya kena. Wahaduhu batas rejima iku maghribul khasyafati kelemah hasyafah dekaton artinya wa in jama'a nasiyan lam yuftir tuli ana ya wa muqaddar oh ya ya misale ada misale wa in jamala menjima sapa wong nasian halal lupa dia lagi puasa
lam yuftir maka ora batal sapa wong. Lam yuftir boleh maka ora batal sapa wong, atau lam yufattir maka ora batalaken apa jima mau nasihat. Wah, wong apa kira? Amnesia. Orang terkena penyakit amnesia ya, pada amnesia ya. Wa in jama'a lailan atau cicing wae. Hijina cicing wae. Wa in jama'a enggak diingetin. Wa in jama'a lailan aw ikhtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Wa in jama'a laman jima' sapa wong lailan dalam waya bengi. Aw ikhtalama atau ngimpi itu mani sapa wong. Fasbaha maka suka-suka sapa wong junuban, ikut junuban wong kang junub, lam yuftir maka ora batal sapa wong. Iya, belum mandi besar kok sampai siang. Belum mandi besar. Janabah punya janabah sampai siang. Tidak membatalkan puasa. Ikhtilaf misalkan jam 2 malam mau sahur kesiangan, saya mau sahur belum sahur mau mandi dulu hadas besar, tidur tiba-tiba baunya jam 11. Misalkan contoh, tetap puasanya tidak batal. Paham semua? Nah begitu. Begitu juga perempuan yang haid, suci sebelum fajar. Sucinya sebelum fajar. Mandi janabahnya misalkan jam 9 pagi. Gak batal puasa. Misalkan wa hafas bahajunuban lam yuftir wa in tala al fajru wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil khal sakhasubu fa in sabara fasada wal hizmatul kafara wa in tala alaman metu apal fajru fajar, yakni tala al fajru itu apa? Masuk subuh. Wa in tala al fajru datanglah subuh. Wa halu utawi wong iku mukhalitun kang barengi, iku mukhalitun kang nyampuri ahlahu ing istrine suwung, ai zaujatahu ahlahu ing istrine suwung, fanaza maka nyopot sapa wong fil hali dalam sanalika, fil hali dalam seketika, soha maka sang posobo puasa suwung. Ya makanya dia alakan. Lamun anda misalnya lamun misalnya ada fikih kan sebabnya lamun, prediksi semua. Fa'in sobaro maka lamun sabar sapa wong, ya itu sabar monggo. Ngelantur. Mulai sobaro di mana ngelantur. Dong fajar sabar ya itu sabar kan. Fa'in sobaro maka lamun ngelantur sapa wong. Ya fasada maka batal apa puasa, fasada maka rusak apa puasa. Walazimat lan wajib ing wong apa al kafaratu bayar kafarat. Kafaratul uzma. Ya, wajib bayar kafarat. Sebab ibtul shaum bil jima' fi nahari Ramadan. Apa kafaratnya apa? Saumu syahraini mutatah, puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, sanggup beli kayak kon. Au it'amu sittina miskinan. Kalau enggak kasih makan 60 orang miskin. Lekul miskinin muddun. Fa'in sobaro maka lawan ngelantur sapa wong fasada maka rusak apa saum walazimat al wajib wong apa kafaratu bait. Al khamisu ta'imulima iku al imsaku ngeker adal istimna'i saking amrih ngetokaken mani.
Wa ta kangaran istimna iku ikhrajul mani ngatokaken mani qasdan kelawan sengaja. Bijima'in kelawan jima' atau bi ghairi jima'in atau kelawan tanpa jima'. Fa inna dzalika maka sudah mengkono istimna. Iku yufattiru batalakan apa dzalik. Iku yufattiru batalakan apa dzalik. Maka tasdid wala yuftiru bi qublatin. Bi qublati zaujatihi. Wala bi mudajatiha ma lam yunzil. Wala yuftirulan ora batal sapa wong, ora batal apa wong, ora buka sapa wong tegese bikublati zaujati kelawan ngecup istri si wong. Meskipun dia makruh ya. Makruh. Wala bimudajatiha lan ora kelawan barengi, wala bimudajatiha lan ora kelawan apa itu maksudnya? Turu bareng. Wala bimudajati lan ora kelawan barengi si zauja malam yunzil selagi ora inzal sapa wong. Malam yunzil selagi ora inzal sapa wong, lakin yukrahu dzalik. Lakin balik yukrahu di makruh kana zalika mukono qiblatu zaujatihi wala mudajatiha. Wa mudajatiha. Mudajah turu bareng maksudnya. Apa zalik illa ayyakuna angin yata'ana sapa wong iku syekhon wong tua atau malikan atau wong kang bisa mengendalikan atau malikan atau wong kang memiliki li irbihi maring sejaya siwa orang yang bisa mengendalikan diri. Fala ba'sa bit takbil, makanya kata Sayyidah Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari ya. Kata siapa orang puasa itu nggak boleh mencium istrinya? Saya dicium sama Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah. Padahal beliau sedang puasa Ramadan. Pagi-pagi saya dicium dengan bangganya. Sayyidah Aisyah dengan bangganya. Dicium sama siapa? Rasulullah. Kata siapa? Sayyidah Aisyah begitu. Kalau dalam hadis itu begitu. Kuntu ana wa Rasulullah af'alu. Kata Sayyidah Aisyah. Itulah yang saya lakukan dengan Rasulullah. Nah, nerangkan hukum halal haram sah beli kudu jelas. Kalau remang-remang nanti repot. Siapa yang bilang puasa? Banyak orang berpendapat haram ya. Pagi-pagi bulan puasa Ramadan mencium istrinya haram. Jadi saya siapa ngomong haram? Isem diambung dengan Kanjeng Nabi lagi awal bulan Ramadan. Tapi kata ulama, ya kalau buat Rasulullah sih ya gak apa-apa, gak bakal batal kursus. Masalah itu Kanjeng Nabi semengkodon ku ada maksud biasanya. Cerongo. Makanya itu tadi illa yakuna syekhon au malikan lirbih. Hukumnya makruh jatuhnya. Paham? Hukumnya makruh. Tidak makruh itu illa yakuna syekhon au malikan lirbih ka Rasulillah begitu. Fala ba'sa maka ora apa-apa itu tetap. Orang dari bahaya itu tetap. Bitakbili kelawan ngecup. Wa tarkuhu tu ninggal takbil iku aula lu utama. Wa idza kana lanalikan ana sapawa iku yakhafu wadi sapawa. Mena takbili sing ngecup. Ayun sila ansala yun silu. Ayun sila ingata insal sapawa. Faqabbala wa sabaqal maniyu. Faqabbala baka ngecup sapa wa. Wa sabaqalan melanjur apal maniyu bani. Keluar enggak sengaja. Wa sabaqalan melanjur apal maniyu bani. Aftara li taksiri, aftara maka batal sapa wa. Ya ini puasa ya maksudnya. Aftara maka batal sapa wa li taksirihi karena pepekai si wa.
Asadisu tay kaping 6 iku alim saku ngeker. Iku alim saku ngeker. An ikhrajil qai'i saking ngetokaken mutah tautan. Menahan diri dari mengeluarkan muntah. Kalau muntah dengan sengaja batal puasa. An ikhrajil qai'i saking ngetokaken uta-uta. Kalau muntahnya nggak disengaja nggak batal. Fal istiqa'u maka utawi amrih mutahakan. Iku yufsidu batalakan apa istiqa' asoma yang puasa. Wa in zaru ala laman belanjur ku ing wong apal qai'u uta-uta. Jadi wa in zaru ahul qai'u kalau dia termuntahkan tidak disengaja. Oh. Apa rana? Zaru ahul qai'u siapa? Wa in zaru alaban belanjur ing wong apa alqai'u uta-utaan lam yafsud maka ora batal apa subuh puasa ora batal. Kalau muntah enggak sengaja. Wa idza btala lan nalika nguntal sapa wong menelan sapa wong peleg sapa wong nukhomatan ing riak rukhomatan ing riak. Biasanya kalau telan ludah nggak apa-apa. Lah ini riak. Riak campur umbel. Ya, aja Didian sering mengkonsumsi rokok. Belum ngerasa. Emang yang umbelnya dibuang. Lumayan. Vitamin. Wa idza tala'alan nalika nguntal sapa wong nukhomatan ing riak. Kalau nukho pakai air nukhoatan artinya umbel. Min halakihi saking gorokan siwak au sadrihi atau dada siwak lam yafsud maka ora batal apa saubuhu puasa wong. Rukhsatan karena kemurahan. Rukhsah itu. Rukhsatan karena kemurahan li umumil balwa bihi. Pada tar dulu ya. Rukhsatan karena kemurahan li umumil balwa karena umumnya kecoba. Li umumil balwa karena umumnya kecoba bihi kelawan nukhobah. Bihi kelawan ibtila'ul nukhobah. Ngeleng kriya. Illa ayyabtali'a kejabayanta ngeleng sapa wong. Illa ayyabtali'a yanta kejabayanta ngeleng sapa wong untal sapa wong hu'e. Lala suam illa ayab tali ahaid ya. Illa ayab tali a kejabayan tangalak sapa wong hu ing syai'an minan nukhama ba'da wusulhi ing dalam sawise tumeka syai'an minan nukhama ila fihi maring cangkem si wong. Ai ila fihi maring cangkem si wong fa indahu yuftiru inda dzalik. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Kalau di fatwa Minhajul Talibin nggak begitu ya. Ba'da wusulin dalam sawise itu maka si syai' minan nukhamah ila fihi maring cangkem ai ila famihi cangkem si soib fa innahu maka stuna ngeleg untal mau iku yuftiru batalak fa innahu maka stuna soib iku yuftiru batal sapa soib fa innahu maka stuna soib iku yuftiru batal sapa soib inda zalika ing dalam nalikane mungkon ayyab tali'ahu pada usulihi ila fihi. Inda zalika ing dalam nalikane mungkon al-ibtila' ba'da usulihi ila fihi. Jadi kalau riak, ini beda ludah dengan riak nih dulu kan. Kalau riak itu riak. Kayak kalau apa? Ludah itu riak. Kalau riak ludah itu gak apa-apa ditelan tuh. Paham? Kalau riak ini beda. Riak campur umbel. Lendir. Kalau riak itu kalau riaknya masih digorokkan sini ditelan lagi gak batal. Paham? Kecuali kalau riaknya ini riak dari dalam ini, kalau riak kan dari dalam keluarnya. Bisa atau dari rongga atas. Udah sampai mulut nggak dibuang tapi ditelan riak.
Dengan alasan kalau riak itu lebih sempurna dibanding air liur. Artinya mengenyangkan. Batal puasanya tuh, batal. Ya, apalagi kalau dikumpulin di mangkok terus kamu minum. Lebih batal lagi. Ludah juga batal. Lah kalau masih di tenggorokan riaknya, khok, dimasukin lagi nggak apa-apa. Itu rukhsah. Rukhsah karena itu apa masyaqqatul ikhtiraz atau umumul balwa. Apalagi lagi musim flu. Lagi musim flu itu banyak kejadian begitu. Tetapi kalau riaknya sudah di mulut, ya dibuanglah. Kamu telan batal puasanya. Dahak tuh, dahak. Sirahku. Dianggap vitamin. Menjejekkan. Illa ayyab tali'ahu kejabayanta ngalag sa pawang untal sa pawang huing syai min nukhama ba'da wusulihi ing dalam sawise temakai syai ila fi baring cakap semua fa innahu yuftiru bukan saya soim aku yuftiru batal sapa soim atau buka sapa soim inda dalikan dalam dalikan bukan al-ibtila ba'da wusuli ila fi. Sebab qala al-musannif wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Wa amma lawazimul iftari lan anapan utawi piro-piro kewajibane buka puasa atau membatalkan puasa boleh. Adapun utawi piro-piro kewajibane atau keharusane batalkan puasa iku farba'atun maka papat. Kewajiban karena membatalkan puasa itu ada 4. 1 qadha. Kaping loro kafarat. Qadha itu kalau apa? Kafarat itu kalau apa? Kemudian kaping telu fidyah. Ya. Kemudian yang keempat di samping qadha wajib fidyah. 4 itu. Kewajiban disebabkan membatalkan puasa. Wa amma lawazimul iftar farbatun maka iku papat. Siji al-qada'u mudhoni wal kafaratu lan kafarat wal fidyatu lan bayar fidyah. Ada yang qada dengan bayar fidyah. Wa imsaku baqiyatin nahari lan ngakar sekarine awan. Tasbihan karena nyerupakan bisa imina kelawan piro-piro wakang puasa kape itu tadi yang imsak. Batal puasa tidak sah puasanya tapi wajib imsak. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli دائما أبدا على كلهم هو الذي ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Romi, wes, tarik bang. Coba dendek. Mati itu.